that in a right triangle the hypotenuse is the longest side. Kita hoise ojugu line ogudo hoin hypotenuse hoise ogu full foro kita shobo lampa bagi side kita shobo lampa okta side to kila protam আমরা একটা জিনিস জানালাম kita okta 90 degree আর বাকি চার সাইড kita 90 degree তে কম থাও তার রাখো kita acute angle o angle যেটা kita 0 টাকা বেশি আর kita 90 degree তে kita কম তো অন্য যেটা angle হইব নাই हमेशा 90 degree তে কম হইব अब याद रखला ने kita होइसे in any triangle the side opposite the larger angle is longer ए मतलब kita जैसा triangle हो बाबा के और triangle दे होइसे আর ওগো বাবা তোমার जो 60 আর বাবা কি ওগো 90 আর বাবা के ওগিটা 60 তো ইনটা সব বড় কোন অ্যাঙ্গেল 90 নানি তো তার অপোজিট সাইড কিটা অক্টা তো অক্টা সাইড কিটা লম্বা থাকবো বুঝিছনি কোশ্চেনে কিটা আছে in any triangle the side opposite to the larger angle is greater যেটা অ্যাঙ্গেল কিটা সব বড় বলতা है তার অপোজিট সাইড को हमेशा বড় থাকবো अच्छा in triangle BAC আমরা জানি কিটা angle A is greater than angle B কিটা হইছে angle A অগুতয়া বড় angle A এর অপোজিট সাইড কিটা BC আর angle B এর অপোজিট সাইড কিটা AC এবার and angle A is greater than angle C तो angle A এর অপোজিট কিটা BC আর angle C এর অপোজিট কিটা AB गुआन दिलायो 2 दिलायो from 1 and 2 আমরা কিটা হইতো আর ওই দেখো ইনে কিটা হর ইকুয়েশন 1 BC is greater than AC and BC is greater than AB means AC থেকে বড় আর BC AB থেকে বড় BC greater than both AC and AB এর मतलब এটা BC जो लाइन AC और AB তে সব বড় এখন আমরা লিখতাম এটা thus এখন আমরা লিখতাম thus BC is the longest side is that hypotenuse is the longest side Figure 7.8 side AB and AC of a triangle are extended to point P and Q এর मतलब এটা তোমার একটা ট্রায়াঙ্গেল দেওয়া হয়েছে AB and AC AB লম্বা হওয়া রয়েছে extended meaning kita লম্বা হওয়া রয়েছে আর AC kita লম্বা হওয়া রয়েছে till Q also angle PBC smaller than angle QCB also angle PBC আর also angle QCB angle B ছোট angle C তাই show that AC also line AC greater than AB also line ওগুতয়া বড় আচ্ছা পहिले আমরা একটা নাম দিলাই angle 1 একটা angle 2 নাম দিলাই একটা angle 3 নাম দিলাই আর একটা angle 4 নাম দিলাই একটা angle
4 নাম দিলে আমরা given kita octangle 1 আমরা given kita PBC greater than CQB আমরা PBC নাম দিয়েছি angle 1 angle 1 is smaller than angle 3 angle 3 kita QCB given আচ্ছা পয়লা জিনিস দেখো একটা স্ট্রেট লাইন রে কিটা ওলা আরেকটা লাইনে বাইসেক্ট করলে অগুলি কিটা হয় লিনিয়ার পেয়ার তো কিটা হইব ও দুগু প্লাস করলে কিটা হইব 180 ডিগ্রি হইব এর কারণে পয়লা গু দেখো সান পয়লা গুটা ও লাইন দেখো সান angle 1 plus angle 2 দেখি angle 1 plus angle 2 is equal to kita 180 degree অতটুকু একটা সোজা লাইন নানি সোজা লাইনে যাওয়া আছে আরেকটা লাইনে বাইসেক্ট করছে তো একটা লিনিয়ার পেয়ার নানি এখানে লাগছে angle 1 plus angle 2 equal to 180 degree কারণ কিটা since it's a linear pair আমরা একটা ইকুয়েশন বানাইলু angle 2 is equal to 180 minus angle 1 equation 1 অন দেখো স্যার একটা সোজা লাইন যার আর একটা লাইন হাঁটিছে তো কি হইব ইউ লিনিয়ার পেয়ার এখানে লিখব এটা angle 3 plus angle 4 equal to 180 degree angle 3 plus angle 4 equal to 180 degree কারণ কিটা লিনিয়ার পেয়ার একটা ইকুয়েশন বানাইম এবার angle 4 is equal to 180 minus angle 3 equation number 2 আমরা জানি we know that angle 1 is smaller than angle 3 আমরা কি জানি angle 1 ছোট angle 3 multiplying minus on both sides minus angle 1 minus angle 3 তা মানে 3 বড় but similarly আমরা কিটা -1 আর -3 ইনো বড় কোনগো -1 বানি কোন কারণে -1 আগে আয় -1 কিটা আগে আয় বাদে -3 আয় এর কারণে আমরা কিটা কইতে পারবো minus angle 1 is greater than minus angle 3 now adding 180 on both sides 180 minus angle 1 180 minus angle 3 देखो सर 180 minus angle 1 कितना angle 2 और 180 minus angle 3 कितना angle 4 এর কারণে অগ্র বদলা কিতা angle 2 লিখুম আর নিতে লিখুম angle 4 লিখুম অন লিখি দিও from 1 and 2 আচ্ছা angle 2 opposite side কিতা AC এর কারণে অনুতা লিখুম আমরা AC লিখুম greater than angle 4 এর opposite side কিতা AB question কিতা কইছিল আমরা প্রুফ করতাম AC greater than AB